की कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए जिसमें उसने एक बार फिर मुमकिन कर दिया है कि हम एक जमात की सूरत में हम जमा हो और हम खुदा के नाम की इज्जत जलाल दे सकें। एक गैप के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज आपके साथ मिल पाया हूँ। यकीनन कुछ मसरूफियात और मसाइल जो है हमें कुछ अर्सा के लिए जुदा करते हैं, लेकिन ये खुदा का फजल है कि खुदा हमें फिर मिलाता है, फिर हमें जमा होने का शरफ बख्शा। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि मसीह की मोहब्बत हमारी जिंदगियों में खुदा ने रखी है और उस मोहब्बत की बदौलत ही हमें एक दूसरे को मिल करके खुश होते हैं। तो खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने हमारे स्टेटस को चेंज किया है और उसने हमें जो है अपने नकम्मे और नाचीज आदमों में शामिल किया है। तो खुदा उनका शुक्र हो उन तमाम बातों के लिए, रास्ते फसीम साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी तमाम तर टीम के लिए बरकत की दुआ मांगते हैं। दुआ गया कि खुदा उन्हें अपनी जलाल के लिए और ज्यादा कसरत के साथ। तो चंद लोगों के लिए हम खुदा के कलाम पर अपनी तवज्जो को मरकूज रखेंगे और जिस तरह के खुदा के कलाम को सुनाने से पहले खुदा के कलाम को कुछ हदायत भेजी जाती हैं, तो उस हदायत के मुताबिक जो है 25 मिनट मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन 25 मिनटों में जो है मैसेज को आप तक पहुंचा सकूं, उस खुराक को आप तक पहुंचा सकूं जो आज शाम खुदा ने आपके लिए तैयार कर रखी है। सो जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज करेंगे और खुदा के कलाम में से देखेंगे, हम एक ही आयत पर गौर करेंगे और इसमें से सीखेंगे ताकि हम इन 25 मिनटों में इस एक आयत को जो है बड़े अच्छे तरीके से सीख सकें। तो मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से इंसाल उसका 4था बाब और उसकी 23वीं आयत। इंसाल उसका 4था बाब और उसकी 23वीं आयत। इंसाल को पंजाबी में कहोतां दी किताब कहते हैं। कहोतां दी किताब ओदा 4 अध्याय ओदा 23 वचन। सिस्टर जसविंदर अगर आप पंजाबी में पढ़े अच्छा लगेगा। चलिए मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। इंसाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 23 आयत में यूं लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। खुदावंद का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत और तरबियत का बाइस है। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी हो इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदा के कलाम में हमने इस आयत में पढ़ा, एक छोटी सी आयत है और लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात बताई गई है। और खुदा के कलाम में क्या सिखाया गया है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। वजह क्या है हिफाजत की? क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। जिंदगी का सरचश्मा वही है। सरचश्मा यानी जिंदगी यहां से निकलती है, यहां से जारी होती है। इसलिए अपने दिल की खूब हिफाजत कर, ये जिंदगी का सरचश्मा है। हम देखते हैं कि इंसानी बदन में दिल जो है बड़ा एक खास ऑर्गन है, और अगर दिल नहीं है तो जान नहीं है। वजह क्या है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खून
जान है, बदन की जान है। तो अगर बदन में खून नहीं है तो बदन जो है वो फिर मुर्दा है। जब हम मेडिकली दिल को देखते हैं तो जब एक इंसान जो है वो तवल्लुद होता है, उसको क्रिएट किया जाता है, तो इंसानी जिस्म का जो ऑर्गन सबसे पहले है वो दिल ही है जो बनता है। और तकरीबन 6 से 7 हफ्ते के अंदर हार्ट बीट शुरू हो जाती है, दिल पंप करना शुरू हो जाता है। और अगर उस प्रेगनेंसी के दौरान दिल नहीं, हार्ट बीट जो है नहीं शुरू होती, तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, यानी जिंदगी शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर 6 से 7 हफ्तों के दौरान ऐसा होता है तो फिर जिंदगी रवा दवा हो जाती है, और उसके बाद फिर इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पर तवल्लुद करता। यानी दिल जो है, क्योंकि खून जो है वो बदन की जान है, और दिल का काम उस खून को बदन में पहुंचाना है। और अगर बदन में खून नहीं पहुंचता, यानी दिल सही तरीके से पंप नहीं कर पाता, जो बीमार है, तो फिर बदन भी कमजोर है और उसकी नशोनुमा भी नहीं ठीक होगी। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर। जब हम इंग्लिश के वर्जन को पढ़ते हैं तो वहां पर विद डिलिजेंस का लफ्ज यूज हुआ है, और उसका मतलब है कि मेहनत कर, हिफाजत करने में मेहनत कर, स्ट्रगल कर। ये नहीं कि अपने दिल को जहां मर्जी जाने दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है, जिंदगी यहीं से जारी होती है। अगर दिल तंदुरुस्त होगा बदन तंदुरुस्त होगा, अगर दिल तंदुरुस्त नहीं है तो फिर बदन भी बीमार है। इसलिए तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ये जिंदगी का सरचश्मा है। अब यहां पर किस लिए हिफाजत करने के लिए कहा गया है? कुरान के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो कुरान के कलाम में लिखा है कि दिल सबसे ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, कौन इसको दरियाफ्त करेगा। बहुत सारे लोग जो हैं दिल के हाथों मजबूर होकर के मौत के मुंह में चले जाते हैं, मौत का शिकार हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने अपने दिल की हिफाजत नहीं की और वो मौत के मुंह में चले। किसी को उसका दिल कहता है कि तू शराब नोशी कर, तो वो अपने दिल की हिफाजत करने की बजाय वो शराब नोशी करना शुरू कर देता है, और अपने दिल में वो अच्छे ख्यालात की बजाय बुरे ख्यालात को लेकर के आता है और गुनाह में मुब्तला होता है। और जब गुनाह में मुब्तला होता है तो फिर मौत के मुंह में चला जाता है। किसी को दिल कहता है कि तू चोरी कर, तुझे फायदा पहुंचाएगी, वो दिल की बात मानता है, दिल की हिफाजत नहीं करता, उसको बुरे राह पर जाने से बात नहीं रखता, और वो भी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो बदी बोलता है वो मुसीबत काटेगा। किसी को दिल कहता है कि तू बदकारी कर, तू ज़नाकार बन जा, वो दिल की बात मानता है और मुख्तलिफ किस्म के वो माशरों में जाता है और वहां पर जाकर के वो गुनाह करता है, और गुनाह की बदौलत वो मौत के मुंह में चला जाता है। किसी को झूठ पर उकसाता है, किसी को फरेब पर उकसाता है, और इस तरह से जब दिल की हिफाजत नहीं की जाती है तो फिर वो मौत के मुंह में चला जाता है।
خدا کے کلام میں جب ہم مبارکبادیوں کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ قرآن کو دیکھیں گے. خدا کا دیدار انہی کو ملے گا جو پاک دل ہیں. جو پاک دل نہیں ہیں وہ خدا کے دیدار کو نہیں پا سکیں گے. خدا کی حضوری میں جانے کے لیے پاک دل ہونا ضروری ہے. یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم پاک دل ہوں. اگر ہم اپنے دل کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو ہمارا دل کس طرح سے پاک ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارے دلوں میں جھوٹ ہے، فریب ہے، گمنڈ ہے، تکبر ہے، خود بینی ہے، ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے، نفرت ہے، تو پھر ہم قطعاً بھی جو ہے خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے اور اس زندگی کو نہیں پا سکتے جو کہ ابدی زندگی ہے. یہاں پر تو دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم یہ عارضی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو خدا کا کلام جو کہہ رہا ہے، جس زندگی کا بیان کر رہا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے. سو یہ ہمارے دل کے ہاتھ میں ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو پالیں یا ہم موت کے منہ میں چلے جائیں. یسوع مسیح سے کسی نے کہا کہ تیرے شاگرد جو ہے اپنے ہاتھ نہیں دھوتے اور ہاتھ دھوئے بغیر وہ کھانا کھا لیتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی بھی چیز جو کہ انسان کے بدن میں باہر سے جاتی ہے وہ اس کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ اندرونی خیالات، اندرونی چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ناپاک کرتے ہیں. اور اس میں ڈیٹیل بھی بیان کی گئی کہ فلاں فلاں جو گناہ ہے جب وہ ہمارے دلوں میں آتا ہے تو پھر ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اور ہم موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. سو یہاں پر خدا کا کلام ہمیں زور دے رہا ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ زندگی کا سرچشمہ ہے. یہی ہمیں زندگی میں داخل کر سکتا ہے، ورنہ ہم زندگی میں داخل نہیں ہو پائیں گے. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم دل کی حفاظت کس طرح سے کریں. ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دل کی حفاظت کس طرح سے کی جائے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوان اپنی روشوں کو کس طرح سے پاک رکھے. میرے کلام پر دھیان کرنے سے، اس پر نگاہ رکھنے سے تو روشیں ہماری اس صورت میں پاک ہو سکتی ہیں. ہم اپنے دل کی اس صورت میں حفاظت کر سکتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، ان پر دھیان کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں بائبلوں کو صرف سجاوٹ کے لیے رکھا ہے، ان کے اوپر بڑا اچھا سا کور چڑھایا ہے، ہر روز ہم اس کو صاف بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھانپ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو کھولتے نہیں ہیں. ہم صفائی ستھرائی کی صورت میں تو بڑی عقیدت دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے عقیدت مند ہیں، ہم بہت پیار کرنے والے ہیں. اب زندگی تو تب ملے گی جب زندگی کے دروازے کو کھولیں گے اور اس زندگی کے دریا میں داخل ہوں گے. اب دروازہ کھولنا نہیں ہے تو کھولے بغیر زندگی آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی. خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا. خدا کا کلام ہمیں زندہ کرتا ہے، وہ ہمیں زندگی دیتا ہے. اور اگر ہم خدا کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے، اس پر دھیان نہیں کرتے، اس کے وعدوں کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لیتے، تو پھر تو ہم یقینی موت کا شکار ہوں گے. موت سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے
ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. ہمارا دل تو خدا کے کلام کی طرف راغب ہونا چاہیے. ہمارے دل میں تو اس کی محبت کامل ہونی چاہیے. یہ دل کی حفاظت ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف بلانا. یہ دل کی حفاظت کر رہا ہے خدا کا بندہ، خدا کے کلام کو اپنے دل میں. خدا کا کلام ایک ایسی سورس ہے جو کہ ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کے لیے زور اور قوت دیتا ہے. خدا کے کلام میں پیدائش کی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا قائن کو اویئر کرتا ہے کہ گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اس پر غالبا. اور چونکہ قائن جو ہے اپنے دل کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ اپنے دل کی بات سن رہا ہے، اپنے دل کی بات مان رہا ہے. اس نے اپنے دل کی بات مانی ہے اور اس بات کو مان کر کے اپنے بھائی کا اس نے قتل کر دیا، اس کو مار دیا ہے. اس نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کیا، اس لیے وہ مشکل میں پڑا، موت کے منہ میں گیا. لعنت اور خجالت کو اس نے اپنی زندگی میں اٹھایا. دل کی حفاظت جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی جو ہے انعام کے طور پر تیار ہے. اس لیے اگر ہمارے دلوں میں گناہ ہے، ہم گناہ کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب جو ہے کہ ہم موت کی حالت میں. کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم موت کی حالت میں ہیں، ہم مردہ ہیں. تو کہلاتا تو زندہ لیکن ہے مردہ. ہم مردہ ہیں، ہم مردہ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت نہیں کر رہے. ہم اس کی ہیلا بازی پر غور کرتے ہوئے جیسا ہمیں ہمارا دل کہتا ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. ہم خدا پر دھیان نہیں کرتے، ہم اس کے کلام پر دھیان نہیں کرتے. حالانکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ. ہم پورے دل سے کیا، ہم آدھے دل سے بھی نہیں اس سے محبت رکھتے. اور کم ٹائم ہم نے آدھے دل میں دنیا کو بسایا ہوتا ہے، آدھے دل میں ہم نے خدا کو بسایا ہوتا ہے. ہم دنیا کی باتوں کو بھی سنتے ہیں اور ہم خدا کی باتوں کو بھی. ہم بہت سارے کروسڈ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ہم چاہے دعائیں بھی کرتے ہیں، بہت ساری ہم آن لائن میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے ہیں، اور جا کر کے شادیوں بیاہوں میں بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں، گانے بھی گاتے ہیں، ٹپے بھی گاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت نہیں کر رہے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں اپنے پورے دل سے خدا کی ستائش کرتا ہوں. پورے دل سے وہ خدا کی ستائش کرتا ہے. میرے عزیزو، آدھے دل سے یا کوارٹر دل سے خدا کی ستائش کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. وہ صرف نام نہاد مسیحی ہی کر سکتے ہیں. جو سچا اور حقیقی مسیحی ہے وہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کے دل میں خدا بسا ہوا ہے. ارنس مل نے بڑا خوبصورت گیت گایا، دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں، ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں. ہم شاید چرچ بھی بڑے باقاعدگی کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں اور ہم لڑائی جھگڑا بھی نہیں چھوڑتے، ہم گالی گلوچ کرنا بھی نہیں چھوڑتے، ہم غیبت گوئی بھی نہیں چھوڑتے، ہم دشمنی گرج بھی نہیں چھوڑتے. تو میرے عزیزو، خالی چرچ جانا آپ کو نجات نہیں دلا سکتا، آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں کر سکتا. اگر کچھ ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو داخل کرے گا تو وہ یہ بات ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اپنے پورے دل سے اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھیں.
آپ ایمان کے کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہتے ہیں، آپ کے دل میں وہ بسا ہوا ہے۔ بیسکلی خدا کی آرام گاہ ہمارا دل ہی ہے، اس کی بارگاہ، اس کا گھر ہمارا دل ہی ہے۔ وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہنا چاہتا، وہ ہمارے دلوں میں رہنا چاہتا۔ اور کیا خدا ایسے دل میں رہے گا جس میں غلاظت ہو؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہے۔ خدا کا مقدس ناپاک نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم خدا کا مقدس ہیں تو پھر ہم پاک ہیں، ہم اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، ہم نشہ بازوں کی محفلوں میں نہیں جاتے ہیں، ہم ناچ رنگ والے پروگرامز کو کینسل کرتے ہیں اپنی زندگی میں سے۔ مجھے اپنی بڑی اچھی طریقے سے بات یاد ہے، میری کزن کی شادی ہوگی تو شادی میں گیا، تو اب میری ایج بھی چھوٹی تھی لیکن میں خداوند میں مضبوط تھا، تو سبھی ڈول کے اوپر بڑا پگڑا ڈال رہے ہیں اور مجھے کھینچ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی جی مجھے معاف کریں، میرا یہ مزاج نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کوئی گل نہیں جی، کوئی فرق نہیں پڑتا، پادری بھی ڈانس کر دیں۔ میں نے کہا وہ کرتے ہوں گے لیکن میں ان میں سے نہیں۔ میں صرف اپنے خداوند میں خوشی مناتا ہوں۔ تو خیر بڑا زور لگانے کے باوجود میں نے ان کو ریفیوز کیا۔ بہت سارے چانسز اس طرح سے، کبھی بھی نہیں۔ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، اپنی نوجوانی کے عالم میں سے شراب نوشی کی طرف کبھی نہیں گیا۔ بارہا چانسز اویلیبل ہوئے لیکن ہمیشہ ریفیوز کیا، غالب آئے۔ آپ کو ویلکم کرے گا آپ، لیکن آپ نے غالب آنا ہے۔ یہ دل کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک شخص نے تو ایسا کیا کہ مجھے منرل واٹر میں وہ وائن کو مکس کر کے مجھے پلانے کی کوشش کی کہ میں نے اس کے ایمان کو، اس کے یہ جو مان ہے نا اس کو، کہ میں کبھی نہیں پیوں گا، میں اس کو توڑوں۔ تو خدا نے اس کے اس غرور کو بھی توڑا۔ جو پیتا نہیں اس کو سمجھ تو ہے نا کہ کیا چیز ہے۔ تو خیر خدا نے مجھے غالب آنے کی توفیق دی، خدا نے مجھے بری محفلوں سے بچایا، مجھے سنبھالا، کبھی ایسی محفلوں میں جانے نہیں دیا۔ اور خدا کے فضل سے اگر میں کسی ایسی محفل میں اتفاقاً چلا بھی گیا ہوں تو وہاں پر میں یسوع کے رنگ کو چھوڑ کے آؤں، وہاں پر ان کے رنگ میرا کبھی نہیں رنگ کیا۔ آپ کی زندگی سے یسوع ریفلیکٹ ہونا چاہیے، یہ دل کی حفاظت کر رہا ہے کہ یسوع آپ کی زندگی سے نظر آئے، آپ کی کردار، آپ کے گفتار کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جائے، یہ دل کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے کوئی ٹھوکر کھائے تو فلاں شخص جو ہے وہ بڑا خدا کا خادم ہے تو اس نے فلاں یہ کام کیا۔ میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ خدا کے نام سے بھی چلاتے ہیں، خدا کی خدمت کے کام کو بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ دنیا کو بھی اپنی زندگی میں سے نکلنے نہیں دیتے۔ میرے عزیزوں، اس طرح سے زندگی گزارنا فضول، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ ہم راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آنا نہیں چاہتے، بلکہ
मदहोशी में और बेहोशी में रहना चाहते हैं, और हम जिस तरह से हमको अच्छा लगता है हम उसी तरह से जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए वो फलां शख्स भी तो ऐसा करता है। मेरे जीजो, अगर एक शख्स जो है वो मौत के मुंह में जा रहा है तो क्या आप उसको फॉलो करते हुए आप भी मौत के मुंह में जाएंगे? खुदा का कलाम आपको जिंदगी दे रहा है, वो जिंदगी की राह बता रहा है, और आप जिंदगी की राह को छोड़ करके आप मौत की राह पर चल रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐसी राहें भी है जो इंसान को सीधी मालूम नहीं होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। अब बहुत सारे एक्सक्यूज कहते हैं, और वो जी पौलुस ने भी तो कहा है कि कभी कभार की तबीयत ठीक ना हो तो थोड़ी सी मैं को इस्तेमाल में लाओ। मेरे हिस्सों हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, अपने फायदे की बातों को ढूंढते हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम को नहीं देखते कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि शराब नोशी ना करो, क्योंकि इससे बदचलनी पैदा होती है, इससे गुनाह पैदा होता है। हम अपने ख्यालों पर ध्यान ना दें कि हमारी सोचें, हमारे ख्यालात, हमारा दिल हमें क्या कह रहा है। हम खुदा के कलाम पर ध्यान करें कि खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है। खुदा के कलाम का हमें दिया जाना उसका मकसद है, और मकसद क्या है कि कहीं हम मौत के मुंह में ना चले जाएं। खुदा हमें जिंदगी देना चाहता है, लेकिन हम जिंदगी का इंतखाब नहीं करते बल्कि मौत का इंतखाब कर लेते हैं और मौत के पीछे दौड़ते हैं, इसलिए कि हमारे दिल को ये अच्छा लगता है। जिस तरह मैंने बताया कि दिल की हिलाबाजी बहुत ज्यादा है, वो हिलाबाज है, वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस को पेश करता है, लेकिन अगर हमारा दिल जो है वो खुदावंद में मजबूत है और हम अपने दिल की खूब हिफाजत कर रहे हैं तो फिर कभी भी हम उसकी हिलेबाजी में नहीं आएंगे, हम गालिब आएंगे। यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें, नौजवान है, उसके पास पोतीफर के घर की मुख्तारी है, वो मैनेजर है, उसके पास इख्तियार है, सब कुछ उसके अंडर में है, लेकिन जब मैं उसकी जिंदगी को देखता हूं और मुझे उसकी लाइफ से बड़ी बरकत मिलती है कि किस तरह से उसने अपने दिल की हिफाजत की, उसका दिल ना ललचाया। जब पोतीफर की बीवी ने उसको गुनाह पर उकसाया तो उसका दिल ना ललचाया, बल्कि वो खुदा के कलाम के जरिया से उस पर गालिब आया है। उसने अपने दिल की हिफाजत की है, उसने अपने दिल को अपने कंट्रोल में रखा है और गुनाह पर गालिब आकर के उसने खुदा के नाम के झंडे को ऊंचा किया। वो उसने खुदा के नाम को गिरने नहीं दिया है। बहुत सारे खुदा के खुदाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और ना सिर्फ अपनी गवाही खराब करते हैं बल्कि वो खुदा के नाम को भी, उसकी भी तस्लील करवाते हैं, इसलिए कि खुदा का नाम खुदा के कादमों के साथ जुड़ा होता है और वो ललचा करके वो गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत सारे खुदा के खुदाम जो है वो स्टेपनी वाइट रख लेते हैं, ठीक है ना, जिसकी अनाउंसमेंट नहीं होती है। तो ये क्या है कि हम दिल की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, दिल के इरादों को पूरा कर रहे हैं। हम खुदा की मर्जी को तो नहीं पूरा कर रहे, हम खुदा की मर्जी पर तो ध्यान नहीं दे रहे, और खुदा के लोगों का तो ये काम है कि वो जिंदगियों को बचाएं, बल्कि यह नहीं है कि वो उनके साथ मौत के मुंह में चले जाएं। एक
खुदा की खादमा, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई और वो मुझे कहने लगी कि फारिस साहब मैंने मैसेज कर बहुत खिदमत कर रही हूँ। तो कुछ लोग भी उनको जानते थे, उन्होंने कहा कि जी ये बहुत अच्छी है, कलाम सुनाती है, मौका दिया। तो मैंने उनको मौका दे दिया। उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज डिलीवर किया, बड़ी बरकत मिली कुरान के कलाम की वसीला से। लेकिन 2-3 माह के बाद मुझे बड़ी ही शॉकिंग न्यूज मिली। और वो शॉकिंग न्यूज क्या थी कि उस औरत ने अपनी 18 साल की रफाकत को छोड़ करके किसी मुस्लिम शख्स के साथ उसने शादी कर ली दूसरी, और अपने शोहर को छोड़ दिया। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया था मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा खुदा के लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाए। मैंने तहकीक करवाई, मैंने कहा ये कोई ऐसी कोई अफवाह तो नहीं है, और अगर है तो वजह क्या है। तो पता चला कि वो उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे, उनकी यानी जब वो कुंवारी थी तो तब उनका आपस में तल्लक था, तो लेकिन वो उनको बुला ना पाई। उन्होंने 5 बच्चे पैदा कर लिए और उसके बाद उनको छोड़कर उसके साथ हुई। तो मुझे अफसोस होता है ऐसी सोच से कि हम अपने दिल की हिफाजत नहीं करते। हम मौत के मुंह में चले गए, हम सिखाने वाले थे और हम खुद ही जो है मौत के मुंह में चले गए। आज के दौर की कलीसिया को जरूरत है कि वो टाइटल्ड कलीसिया ना बने कि मैं कलीसिया का मेंबर हूं, बड़ा सरगर्म हूं, मैं बड़ा काम कर रहा हूं, बल्कि वो हकीकी खुदा का प्रस्तार बने। और हकीकी प्रस्तार वही बन सकता है जो अपने दिल की हिफाजत करता है। पौलुस रसूल कहता है रोज अपने आप को शिकंजे में खींचता हूं, मुझे जलने से के दर्द लगते हैं, लेबर पेन, इस कदर शदीद दर्द मैं महसूस करता हूं, क्योंकि दुनिया पर गालिब आना बहुत मुश्किल है। तो मेरे अजीजों, जब हम यीशु को जान लेते हैं, हम उसके मजाज को समझ लेते हैं, हम अपने दिल की हिफाजत करते हैं और दुनिया हम पर गालिब नहीं आ सकती, जिस तरह यूसुफ पर गालिब ना आ सकी। और खुदा का कलाम कहता है कि जितने भी दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं सब सिखाए जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल है कि हम दीनदारी की जिंदगी गुजारें, लेकिन अगर हम दुखों को परेशानियों को सहना सीख गए हैं तो फिर हम दुनिया के हाथों में कभी भी नहीं आ सकते। हम दुनिया पर गालिब ही आएंगे इसलिए कि हम अपने दिल की हिफाजत करते हैं और हमारे दिलों की कुंजी हमारे यीशु के पास है। हाँ, हमारे दिलों में वही बात एंटर होगी जो मेरे यीशु को पसंद है, वो कतई नहीं एंटर होगी जो उसको नहीं पसंद है। खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि ना दुनिया से मोहब्बत रखते ना चीजों से जो दुनिया में है, क्योंकि दुनिया और उसकी चीजें मिटती जाती हैं, लेकिन जो उसकी मर्जी को बजा लाता है अब तक कायम रहेगा। मेरे अजीजों, अगर हम अब तक कायम रहना चाहते हैं तो हमें अपने यीशु को देखना है, उसको अपने दिलों में रखना है, हमने उसकी मर्जी को पूरा करना है। हमने दुनिया के मुताबिक नहीं चलना। दुनिया में बड़े गलत मशवरे देगी, हमने उस पर अमल नहीं करना है। हमने अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है
क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही कुरान अपने कलाम के वसीला से हम सबको अपनी कसरत की रफ्तार से बना हमें गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।